Selamat lemai serta meretabit basa ngagai kita semua bergulai aku Matthew Malombil. Batan berita lemai tu, penyerakup rakyat pupu bangsa ngau pengarap nyadi pelasar ngagai pengelikun penghidup bak negeri Sarawak. Tuai magai menua TYT negeri Sarawak Tun Pahin Seri Abdul Taib Mahmud Madah, penyerakup kedai kembuan tu nyenggala di pedak lebih hagi maya hari besai bakal tahun baru Cina alih pengericah pengeram minyak belak diasai ke bangsa bukai. Berjakut berserimbai ngoton baru Cina 2022 hari itu tadi, ia madah hari besarnya belak meri awak ngagai semua rakyat negut kaki kawal ngau bakih harapan bangsa Cina. We today have the same feeling of joy among all the races during each of the races when they celebrate Chinese New Year, Hari Raya, Gawai and all the others. And instead of bringing a lot of the dealings with different celebration to separate us, it has attracted more of our people to learn, to share their racial tradition although in a small way, but in the beginning of a much better relationship among all of us. Nambah kejakut ia mengamada ubah bagaya penghidup rakyat pupu bangsa belaknya di pelasar ngagai penggerembai ekonomi negeri lalu nampak pengelantang penghidup. Berjakut kesebaka berserimbai Tahun Baru Cina 2022, Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah ke Perintah Sarawak di Pegai Gabungan Parti Sarawak GPS Perintah Ti Inklusif nentu kenadai rakyat hendak ngira bangsa tinggal ari ngasai ke pemansang. Yang ngaunya meri jakut terima kasih ngagai suku rakyat lebih hagi raban bangsa Cina ti agi mengkang ngandal ke GPS megai negeri tu. As head of the GPS government, I must thank the Rakyat for returning GPS with a resounding mandate as a government to administer the state for the next 5 years. I would like to particularly thank our Chinese friends who have shown tremendous confidence in the GPS administration and my promise of a more meaningful Chinese participation in the government has not been a hollow promise, as proven by the appointment of a deputy chief minister from the Chinese community. Kepala Menteri Megak madah ke perintah GPS sudah ngayan ke pemujur ngagai rakyat jadi perintah ti ransiang gawak ngojolo ati dekat ngamangsa ke perkara rama ngau ekonomi ti tegap. Ko ia nak ke uliah gawak ngambil ke uliah berjadi peminta rakyat, bakal ko udah disemaya bab manifesto lalu nentukan negeri itu semampai berjalai ke engkeman ngelawat tujunya di negeri mangsak mangai tahun 2030 berpelasar ke pelih pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Nambah kejakut ia Kepala Menteri Madah, tajak Sarawak dia tu udah berpelian nyuman menua PPN Renggat 4, rakyat Sarawak mengkang ditangkan nyaga penglikun diri, dikena nyelia kes COVID-19 nambah lebih lagi maya Tahun Baru Cina kedekat disambut ndak lama lagi. Walaupun suasana masih tidak mengizinkan saudara dan saudari bersukaria seperti selalunya disebabkan oleh pandemik COVID-19, saya amat berharap tradisi menyambut Tahun Baru 2020, iaitu Tahun Harimau, mengikut kepercayaan kaum Cina, tetap mempunyai signifikannya mengikut tradisi kaum Cina sejak turun-temurun. Saya amat berharap saudara dan saudari bergembira di samping ahli-ahli keluarga terdekat, khususnya mereka yang lama sudah tidak kembali ke pangkuan keluarga akibat PKP yang telah dikenakan 2 tahun kebelakangan ini.
Kepala Menteri Mega ngarap ke tahun rimau untuk mai pengelantang, pengeriang bak penyerakup, pengerai kemana serta pemerani napik penanggul maya pandemik. Bak program bukai, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari udah terima penemuan bahasa Hari Kepala Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Ji Muhammad Noor berupis di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching sehari itu tadi. Penemuan bahasanya belak disempulang 3 sapit Kepala Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Radin, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan dengan Dr. George Kim Gunsalam. Kelimpah harinya pengawalnya megah diguluk sapit Kepala Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas, Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan dengan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Nampung batang berita, Saub Raban Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB maya pengawal berpilihan besar negeri ke-12 Sarawak tu tadi belak nentu ke pemujur GPS bulan 76 hari 82 penduduk Konsil Negeri. Menteri Pemansang Raban Induk nembiak miat ngau pengelantang Mensia Mayor Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Semua tu berpunari pengeliat hati serta pengeransia Raban Induk PBB bak serata Sarawak. Antara penyumbang kepada kejayaan mereka adalah jentera Parti Wanita PBB. Berbaloi rasanya nak lelah ya saya tahu dalam WhatsApp saya macam yang habis macam-macam nak nahan hati je, orang mana, orang apa. Itu cabaran yang dihadapi semasa pilihan raya. Tapi wanita kita tabah, kuat semangat dan terus bekerja sehingga dapat memenangkan calon di tempat tersebut. Dan kita menang, bukan menang alang-alang, 76 daripada 82. Ia berjaga menyenyak basesi libat urus kepimpinan wanita Zon Bintulu di Bintulu kena hari 6 tu tadi. Berkawal dengan program sarinya Datuk Seri Fatimah Madah, 7 program diatur dikena nambah Raban Induk Bas Sarawak megai pengawalnya dituai, hari gerempuk ukai di kuasa perintah NGO, komuniti serta Raban nembiak kengembuan penemu, penau, pengelandiak ngau ulah tip manah. Berita diteruskan ngau Bank Raya sekali lagi ngelai pengeransi yang berjalan ke tanggung pengawal di negeri Sarawak, keuliah dipedak dengan pengawal berjadikan Raya Akses ngau Arahnu Exchange di Pelilian Lundu. Pengawalnya dipenyadi Menteri Berupis Menteri Besar Parlimen ngau Undang-Undang, Kemegakaban Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar kena hari 6 tu tadi. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi mayanya Madah, Raya Akses ngau arah No Exchange Bank rakyat di Lundu, dekat ngemuntangkan 36,000 rakyat dia ngadu ke pengawal berkawal ngau bank. Yang ngarap ke perkaranya mai pengelantang ngagai rakyat, lebih lagi badun Tanjung Datuk ngau Dun Opar. Dulu harinya Cermin Bank Rakyat Datuk Abdul Rani Lebai Jaafar Madah, penubuh rakyat akses Pampang Lunduknya berpun risau Dr. Wan Junaidi, maya lagi jadi Menteri Pemansang Orang Dagang ngau Koperasi Malaysia. Bab pengeraminya, Bank Rakyat bisi nyuak ke pemberi RM10,000 ngagi orang dagang ngau sidak kekurang penatai pemisi hari Pelilian Lundu nyengkau pemberi dagang mikro asna sepenyampau RM10,000 ngau nyuak ke mock-up mesin ATM rakyat di Lundu. Di Marudi, Menteri Muda Pengerai Mensia Mayor pengawal berumah ngau perintah kandang menua, Datu Dr. Penguang Manggil udang abas penusa ampuh bah Pasar Marudi ngau beberapa genturun pendiau kemari. Maya berandau lama ngau sidak ketasa ampuh bah, ia kemega kabar Konsil Negeri Marudi minta tuai Raban Bangsa ngau genturun pendiau KMKK nganjur nama rakyat pegai sidak ketasa bah ngambil kuliah dibantu ngau lengkas. Tok Koya dekat ngemuntang ke bantu hari agensi hari baru Komiti Penyangga Penusian Negeri JPBD, bakal Upis Pelilian Menua, Upis Pengintu Pengelantang Mensia Mayor JKM, Upis Bomba ngau Penyah Penusian Malaysia JBPM ngau rela di Anjuang. Bah pengawalnya Datuk Dr. Pengguang bising abas 7 pintu bilik ke udah dibaik minda ngagai palan ngendua PPS Badewan Suara Marudi, udah rumah sidak Bapadang Kerbau Marudi ngau Kampung Cina Marudi ampuh air. Berita di Bintangor, Kaban Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab datai bertemu ngeraban bangsa Cina Sungai Sian di Bintangor berserimbai ngau tahun baru Cina. Yang madah tajak penatai ya bisik bida anti dibanding ngau tahun siti tadi, ngau pengawaknya dong buah limau tang pengawaknya mengkang pelasar ke mana, negot kaki kawal pupu raban bangsa di negeri tu. Mayanya megak yang beri jakup peransang agai Mensia Mayor alai koia tahun tu tahun rimau, alai semua mesti cakap agai bersahub nagang pandemik COVID-19, lalu mujur bahawa semua pengawal ke dikerja sidak. Insinyur Yusof berjakup munyinya mayanya duang kek ngagai Raban Bangsa Cina, Sungai Sian di Bintangor ngau nyuak ke pemberi ngagai Gerempung, Surau ngau baju korporat KMKK.
Nangkan kenya ia megak bisi nyuak ke pemberi RM3,000 ngagai Komiti Surau Al-Muhajirin, Taman Bintang ngau RM5,000 Kelab Perubatan Sarawak Pampang Bintangor. Akibat berita berserimbai ngau Tahun Baru Cina, Kaban Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang udah nyuak ke pemberi berserimbai ngau hari besainya bab program sejambak kasiah Tahun Baru Cina ke diatur Babalai Malaysia Mayu Gerempuan Raban Bangsa Cina Jalai Moratuang kena hari 6 tu tadi. Ia mayanya madah ke pemberinya dikeandal ke oleh nyaup ngelempung ke mimit belanja 120 ikut orang tuai ngau tuai bilik bergenturang pendial Cina Jalai Moratuang ngau setakan. Rubiah Wang ngena awaknya mai rakyat dia ngemberan ke cara hidup baru serta semampai ngasih ke atur Operation Standard SOP nagang penglekai COVID-19. Jago kesebaka belak di Pantai Kaban Kunsil Negeri Tupong Fazrudin Abdul Rahman dimadah ke ulah semampai ngasih ke SOP lebih hagip maya nyambut Tahun Baru Cina berguna benda dikena nyeliah penyakitnya majak nyadi. Ko ia bala diri sekaban kedatai ngabang megap patut ngemberan ke SOP bakal kudah ditetap ke perintah. Ia mantai ke jakuk lalaunya maya berjadi ke pengawak nyuak ke ampau Tahun Baru Cina ngagai Raban Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP matang di Kuching kemari. Programnya dipenyadi ke Menteri Kerja Raya ke Megakaban Parlimen Putrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof dengan Senator Datuk Dr. Zaidi Suhaili. Mayanya 130 ikut Malaysia Mayu bisi datai nerima pemeriknya. Nambah kejakuk ia, Fazrudin berterima kasih yang agai rakyat dia, tinju kuang lalu ngandal ke ia mengkang jadi pengari sidak di Dun Tupong. Nak kata dulu edisi malam bergulai ngaku Matthew Malumbil. Berita kesilik agi tau dipedak dengah semua laman media UKAS, nyengkang berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS Channel di YouTube. Kami dari Unit Komunikasi Awam Sarawak ingin mengucapkan selamat